Ngayong adlaw may gabi sa tanan ning adlaw ray mga kabalino sayo mi nag-ready kay naami adtuon sa downtown. Downtown ka arte. Bitaw mga kabalino naalam mi mga kulang-kulang sa among kusina ba mo nang maadto mi sa ilang groceryhan mga kamadi. Kuyog pud ang mga bata kay wala man sila klase automatic ginang pakuyogon kay wala may mahibilin sa balay no. Ug diring dapitan naglatas na tapaingon silang groceryhan mga kamadino diri ila ilayo jud ang palitanan sa atong mga pagkaon ug mga galamiton sa kusina. Pero okay ra kay medyo luag-luag man atong trapik luag-luag bitaw wala jud kay tay masugatan nga mga sakyanan no. Kamo lang dai bahala og basa ang mga atong mga agian mga kabadi kay ako gining gipaspasan. Gitagaan pa jud mo trabaho bitaw mga kabadi ay nindot jud diri kay wala kayo traffic ba dali ra gyud ta maabot. Nya pag abot sa groceryhan kay Pinay lagi ko adto din ko sa mga Filipino display mga galamiton kanang patis suka nga halang kay mao na itong sausawan ug diyon padayon na ta mga kamadi adto na dayon mi sa iyang inahan ang bisitahon kalagi way klase ang mga bata madala na mo sila karon kay gimingaw na pud tong apuhan in town aning mga bata mo nang amo silang dalawa niya kay marites lagi ko kamadi di jud mawala nako maglantaw-lanta ng mga bugtod ng mga kahoy nga nag-green nga puting daghana mga kamadi nindot kay siyang lantawon pero niabot jud sa punto nga nadugay na kong yangod-yangod mga kamadi na tingala jud ko nganong ang giagian sa ilang wire maski unsa kadagkong bungtod maski unsa kalibon pero ang giagian silang wire hawan wala jud koy makita ba nga nasangkil nga mga dahon-dahon mga kamadi so nangutana jud ko sa kung bana no mo to niingon siya nga ang naglimpyo daw ana helicopter daw ala bitaw murag kay lisod man po kay nakatkaton og tawo no kay dagko kayong bungtod yun na dagko pa kayong kahoy murag helicopter yun mo di no murag Tinuo jud bitaw mga kamadi high tech man pud ni sila diri madigod diri man gud madi murag dako-dako ilang area bahawan kay nya high tech pud silang mga gamit mo na pwede gid kay no maghawan sila silang mga mainline helikopteron pero diha siguro sa ato murag kuli-kuli siguro mga kandino kay gubot pa kay ng mga wire diha noon mainline basin pwede pag abot mo sa downtown mao ni akong nakitaan mga wadi hala na-amaze na pud ko kay ang ilang bridge madi mapilo-pilo hala nakaana jud ko posible gid ay sa tuon ako sa salida ning naginani kanang murag pwede gid ay mapilo bitaw ignorante lang yun mga badi pasensya na mo sa am na inyong kamado rin na ignorante ning mga butang nga wala ginako nakita diha sa Pilipinas bitaw tinanindot gid kay mga badi nalipay pud ko ka naka-experience po niya kini ka madi akong ipakita inyo gamay mo na ang mga palitanan dai diri kanang kiwi mo malit mi diha mga pagkaon usahay pero kana di na mao mong gipalitan dito mis pinakaduol support the local man mi lagi kay sukad pag abot mo madi wa mi katilaw og cook no nya karon higayon na mo giganahan ang amahan gipalitaw cook ang anak lagi ganahan jud si Emmanuel gapiyong-piyong di inom-inom si ang cook bitaw diri dapita ay kamadi di na usok ay na magwarwar og kita-kita ba uso nila kaning robot mga wadi human pug mawar sa robot mo charge sa pud siya giyaha pero naa pagyapoy uban nga muguan katong dagko kay nga field ba ilang manumanuhon pero sa kasagaran sa mga balay diri akong nakit-an dyan mga robot-robot na niya. Nindot kay ba kay magdumdum naman silang trabaho di naman mo mandaran mga madi dili man pareha sa ato magsige tag syaok kay dili masugo atong mga anak. Bitaw na apil pang mga anak bitaw mga kamadi kining dapita ay mga kamadi mao day ni balay sa igsuon sa akong bana ganahan kay sila si Emmanuel basta maayong panahon ari diri kay malingaw man sila kamadi kay magganyat man sila maayo mga kamadi mura silang nakabuhi sa kwadra which is malipay ra kung inahan kay tus amo tugaran biya mo dagat mga kamadi no wala jud mi kadaghan-daganan kay kuyop kay ampak mi atong dagat tirbang tugnawa in town diring dapita mga kamadi hartok na mis akong anak no ni share siya nako kung unsa siya kalingaw sa eskwelahan which is nalipay ra pud ko nga naangay ra pud siya diri mga kamadi apan di gid mawa ang kamingaw sa Pinas mga kamadi no labi nako kay naanjud akong duha ka anak diha pero antos lang kay pong pagod sa uban ug dili ta magantos di gid ta santos apan kini akong suglanon mga kamadi murag taas-taas na gid ni sa ako ning putol apan sa dili pa shout out sa ko nila ni Day Chris nagtan-aw ko sa inyo mga comments nila Day Ninya shout out nila Day Noemi thank you kay sa inyo mga comments nagbasa-basa biya jud ko nalingaw jud ko ganahan pug ko ni Day Bernadette Marco ug sa uban pa nga nagtan-aw nag-comments ug nag-share thank you kay ni Ate Mel Calago Santa Rita thank you kay te nalingaw jud ko binasa diri naganahan pug ko bitaw sunod na pod higayon salamat kay ninyo sunod na pod shout out nako ang uban thank you bye bye